Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramuti ati-ati roha dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhat tayo. Martangiang mahita. Ali Jehovah debata nami. Bigyon nami dope siyan hatam na badia. Marhiti jamita sadarion. Atong utod di parbadia. Sudangi maroha dohot pikiran nami. Asa sonang jalaria. Lau majalo hatam hanguluani. Di bagasan guar ni anakmu Jesus Kristus. Martangiak kami aliamang. Amin. Tabigima hata ni debata jamita diminggutta sedarion. Ima na tersurat di sada Petrus bidu 2 ayat 10 sada sahatu 10 pitu. Songonon ma didok disi. Ali akka hahulongan. Huapoi mahamu songon akka paisolat. Jala halak dagang. Orom hamuma akka hisap-hisap ni roha sibuk. Namaralo dopak parto dion. Marparange nadinggan mahamu di tonga-tonga ni akka parbigu. Asa ia adong na pahata-hatahok kamu. Songon akka parjahat. Gabe di pasangap nasida debata. Diari paruhumani. Dong di ida dinggan ni ulaon muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hacol maun. Alani Tuhani. Nang maradopon raja parhuaso pargicang. Nang maradopon panguhum akka nasinuruna. Mamicang akka sibahen na jahat. Alai memuji ia siula nadinggan. Ai odo lomoni rohani debata. Naing ma marhite sian ulaon nadinggan. Poman muna hauto ni halak na hurang roha. Ai akan naung malua dohamu. Alai unang mapinake haluau ni mangodingi hajahaton. Songon akan aposo ni debatama tahe. Marhapatunon ma hamu tu sasudi. Haholongi ma akadongan. Habiari ma debata. Pasangap ma raja. Ido sahatna. Horas ma dihamu saluhutna. Di inapat dita amang guru rodi sude parhalado ni huria situa ama dohot ina calo situa ate dohot sudi ruas ni huria naposo nang danak sian hami naro siakat terpusat ni huriata na jonok sianon ate pematang siantar dohot tim multimedia naking pasahat tuhamu tabi ni huria. Shalom. Lasroha boy pajupang dohot tamu apala di minggu sedarion. Jalaud dope ate amang guru ate. Tu huriau ni ba dukon eporus ni hakai. Nah. Ia lumubi adong naking upacara bendera. Nah huingot dukpat dita au dihakai 2 hari matongon hari Minggu, hari kemerdekaan 17 Agustus. Na parjulu au ujui dihakai Pekanbaru pas hari Minggu. Tong doho patu pahami ya 17 Agustus anu pacarai. Jalan aking di huriat tahun ya dengan hikmat, dengan gegap gempita tapatu pado upacara kemerdekaan. Lasroha mangidahamu hate parhalado doho ruas ni Huria, itu tutu sebagai rakyat Indonesia yang bersyukur atas kemerdekaan ini. Nah, jalan aking muse boy rupiah doho merkur. Ondo pe rasa tong doho tau merkur ade amang dah. Merkur doho punganama.
Bah mulai tema tongok agak hubo tu ide. Ada ngajut-jut hubigi dihakai jedeho ni jahubado partano batu aku. Alai di pamantak mamu siato. Ade. Nah, songon nak hurang do penakan ni. Nah mulai tema di Tuhan. Nah, alani siam mimbarope dohonokku do jala pasahatoku imana madok dirgahayu Indonesia ke-80 merdeka. Hamuna sudi huriani debata jamita naung tabegenaking sian sada Petrus 2 ayat 10 sada 117 madok tuhita hiduplah sebagai orang merdeka mangulu mahamu songon ia bangso naung pinalua hiduplah sebagai bangsa yang merdeka. Memang bangsa naung merdeka dohita sebagai bangsa Batak manang Batak dia pedi baisonate sebagai bangsa Indonesia nunga halak na merdeka hita sebagai bangsa ni de Batak sudi ruas ni hakai parhalado ni hakai nunga gabi jolma na merdeka. Nunga merdeka hita sian penjajahan bulada. Sian pendudukan ni Jepang. Jala saunari pawalu puluh tahun. Jala nunga merdeka hita sian penjajahan ni sibolis ate. Nunga merdeka hita sian uhum ala dosa. Nunga malua hita sudena. Alana sude na porsia jala tardidi nunga dapotan haluaon di Markus 10 ayat 10. Jadi sudi ruas ni hakai nunga dapotan haluaon. Ai naung porsia jala tardido hita. Naung porsia do hita di Tuhan Yesus. Merdeka hita sian penjajahan bulada dohot pendudukan Jepang marhite pengorbanan ni aka pahlawan negara pahlawan bangsa sampai tumpah darah mereka. Merdeka hita sian penjajahan ni sibolis sian uhum ala dosa marhite mudar ni Yesus Kristus naung use di dolok Golgata. Asa mauliate ma dituhani jala pinuji maguarna di minggu sadarion di hari khusus sadarion di hari kemerdekaan ni Indonesia ala naung merdeka hita secara fisik siap penjajahan do secara partodion alani na duaon tagabung ma ingot ma naung merdeka ho sian penjajahan Belanda jala ingot daung merdeka ho nang sian penguasaan ni sibolis sian uhum ala dosa jadi dua cuma digabung ala hari minggu dosa darion jala hari kemerdekaan merdeka sian na duai tadok ma merdeka. Hamuna huriani debata songon akka bangsa naung pinalua songon akka jolma naung merdeka didok dison adong si oromo nate orom hamuma hisap-hisap ni roha sibuk ninna ujaha jolo ayat 10 sada songono didok ale akka haholongan huapoi mahamu songon akka paisolat jala halak dagang orom hamuma akka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion didok doon tuhuria di debata ujui didok apostol Petrus tu halak Kristen na memang paisolat tiki diluati jala akka halak dagang halak ro nasida jala na boy nomaden pidda do pe musetu na asing didok
orom hamuma aka hisap-hisap ni roha sibuk. Totulu mobi mahita penduduk naunghot di 2 ton, lumobi ruas di Huria naunghot dihakai perdomuan resort tanah Jawa lam takasma di doktu hita orom hamuma aka hisap-hisap ni roha sibuk. Sada musu nagumogo jalan na umaul taluhonon ia dang penjajah Belandai. Nia maul do 350 tahun. Maulo Jepang 3,5 tahun. Alai na umaul si taluhonon ima na adong di diri niba sendiri. Diri niba sendiri. Di diri niba sendiri on adong do ima bui na menjajah menguasai hita ima hisap-hisap ni roha sibuk ade. Na jojo dipakai hata rohaon misalnya nate bigi sa tunuaing ia molo di suami istri molo do didok tu suamina marrohaina doho dang tua roham nina istri sepata te manang ia suami madok tu istrina marrohaina doho jot doho martangap pudi dang tua roham nina asa takas do jolo taboto soal hata marroha ina sa itu makna rohana gebi hurang tu istrina. Nah, sonari didok roha sibuk orom hamuma hisap-hisap ni roha sibuk. Dileo debatado tuhita nafsu karunia manang anugerah do sia debata nafsu na adong dihita. Muludang adong be nafsu makan gabi marsahi mahita dang bui marsiajar dang bui be mangula ulaon. Karunia nafsu na nileon ni debata sia turod doi dingolut taon si raja ad-doi dakola portibio si raja hamuma akadikin na di laut dot pidong akka na martonga-tonga langit ninna debata tuhita rodi akka na majir di atas tanoon alai sada naik ko raja atta ima nafsu dang nafsu mangarajai hita. Sada didokdo di patik papetuhon ia unak ko mangalaku jala di patik pa 10 didokdo dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu dang jadi haliangan ni roham ia rodi akka pinahanna rodi ia pangisi ni hutana naro tusi dang jadi ia bernapsu hita tuakka i lau mengaiti tu dirita di ngolutta gabi milikta. Nah, tu Israel dohot tu hita saunari tu hita na porsia tu bangso ni debata di odolhon asa takas hita mengulu songon bangso ni debata adong do identitas ta adong ideologita mula sebagai bangsa Indonesia ima berideologi Pancasila identitas ta ima na 5 silai jala mula kita songon bangsa ni debata identitas ta ima barita nauli adong tulu didok di 1 Korintus 10 ayat 10 nahon asa tulu do nahon haporsiaon pakirimon dohot holong iman pengharapan dan kasih on masada ia identitas ta songon halap Kristen bangsa ni debata na mangulu di Indonesia sada siani sodol honokku iman beriman adong do jod padohan secara nasional
Di tengah-tengah ni rapor seminar seruan di gereja-gereja madok tuhita halak Kristen madok nang turuas ni hakai didok songonon beriman tunggal bersahabat rangkap. Hitaon ikon bersahabat do tu sude suku, bersahabat tu sude ugamo, bersahabat tu sude budaya. Jadi dingkad do iba marsaur tu gamo silom, dingkad do hita marsaur nang tu gamo Buddha. Tu sude parugamo na dong di Indonesia sebagai bangsa Indonesia negara na bersatu jala berdaulat. Alai di tengah-tengah ni songon bangsa ni debata anggo hapor siau ni tetap do hot unang meret beriman tunggal bersahabat rangkap. Dakola di Indonesia on hita naing marsaur sudah anak ni hakai apalagi na poso ate aka persikola mulai SD SMP SLTA satu universitas duk tamak muse marsaur dohot aka bangso na asing di 5 benuaon. Alai di sudena persaurani baik persauran ekonomi baik persauran politik totu sahali haduan secara internasional deng bobe hita marsaur holan dohot halak Batak secara ekonomi deng bobe marsaur holan dohot bangsa Batak bahkan bangsa Indonesia di zaman global alai marsaur dohot aka bangsa na asing baik di ekonomi di budaya di politik ala yang go nasasadai hapersiaun beriman tetap tunggal. Hapersiaun tadi dia bata ama anak dohot todi parbadia. Nah, adong do jot padohan songonon. Emena masak digat ursa ina masa iniula. Ala yang go hita deng jadi songoni deng jadi emena masak digagat ursa ina masa di pertibion ini ula alai di tongan ina masa si ula otta ima marparangi na dinggan maka nguluhon ia barita nauli sada manang sahalak teladan pahlawan bangsa sejati pahlawan sejati negara Republik Indonesia pabotohonukku tuhabuna sada sian akka pahlawan sejati ima Jenderal Sudirman. Nah di tanggal 10 Mei hudok do guaron nang di kantor pusat ni Hakai. Di guari do ibana Jenderal besar ala ibana pejuang kemerdekaan sejati. Ibana dang ulu menyerah. Dalam keadaan kesusahan ekonomi, dalam keadaan kesusahan sangat besar, penderitaan yang luar biasa dan sakit-sakitan, dia tetap tidak mau menyerah kepada Belanda. Dan kemudian ketika ada ajakan kepada dia untuk berpura-pura menyerah supaya bisa berunding kepada penjajah demi akan ada nanti kemerdekaan, dia langsung menolak. Dia tidak mau berpura-pura menyerah, tapi dia bergerilya, memimpin perang gerilya untuk merebut kemerdekaan. On sada pahlawan sejati, identitasna namacai takas terida di Hanguluhon, ia sampai mati tetes darah penghabisan, dia tetap berjuang melawan penjajah, mengusir penjajah gabe dapat kemerdekaan ni Indonesia. Hamuna huriani dia batang totu sahali yang go pahean baju baboi do atong berubah-ubah, boido bertambah di hari kemerdekaan ope mulonang dituhor baju baru. Baituhor baju baru ate. Gaya pe boido bertambah. Marpoto hita naking dalam gudang gayata. Nungadong gaya sian Korea Selatan. Doh gaya sian akka na asing. Contohnya ya gaya si Korea Selatan sarangeo dohot akka na asing gudang gaya di hita.
memang mengeluon kita perlu do ia bergaya. Perlu do lam bergaya, tambah gaya. Jala tambah teknologi. Naking pe adong do ia akka staff manang kru media ni hakai, kru infokom ni hakai, nanaing kru CGN ia Indonesia, CGN Siantar hakai naneng diresmihon tanggal 1 September. I bagian ni akka perubahan, bagian ni akka kemajuan, bagian ni akka bentuk, bagian ni akka rupa na berkembang. Alai tujuanna saluhutna asa tetap kita semakin beriman tunggal kepada Yesus Kristus. Jala semakin torop jolma na persia di Yesus Kristus asalam takas terida markite pesan, markite barita, markite akka siaran-siaran anon lam takas kita mengulu songon bangso ni debata. Hamuna saluhutna hurian di debata. Lam argado saunari mas ade. Niadak ya manuro mas dukon ia marhasuhutan. Sahatu sederion. Jadi jok dudak kuboto perkembangan ni harga mas. Alayang go manggadihon mas na ngadokian nungahya ade. Ala ni kebutuhan na perlu dingoluon. Jadi marmaspe hita boido. Nang tu gereja marmaspe boido. Lam tabba masta boido. Lam tabba mamasmuna. Baik disimpat di jabu. Manang pe ia dipakai. Alai sedarion di hari kemerdekaan. Di minggu sedarion. Ia asal ma hita saluhutna gabe anak mas. Sudina akka persikola gabe anak mas. Molo didok 2045 Indonesia emas. Hamu may saluhutna akka anak-anak ni hakai. Akka ruas ni hakai danak ng naposo gabe anak mas. Marhite na perjulu mangulu songon anak ni debata. Jala bui mangulu songon namar perbinotoan ditongani Indonesia berkemampuan. Molo mangarato kita tuluat nadau ate. Dengan ma tetap hakai. Tuakka danak remaja naposo molo mangarato hamu haduan marsikola tuluat nadau gabe karejo tuluat nadau molo di Indonesia tetap ma gabe hakai. Alai dang gabe mangabati tuluar negeri asa tetap hakai unang matuluar negeri daw. Jala molo pedang hakai hamu di Indonesia tetapi kamu tetap beriman kepada Yesus Kristus. Marhapor siaon tu debata ama anak doho tudi parbadia jala mangulu toktong songon anak ni debata. Namangihun naking didok di jamitaon. Marparange nadinggan. Aka jolma naung malua, naung merdeka. Marparange nadinggan. Molo husukun di dia mahita marparange nadinggan. Di gereja toho. Di sekolah toho. Di jabu toho. Alai hujah jolo ayat 12 didok songonon. Marparange dan digan mahamu di tonga-tonga ni akka perbigung. Asa ia adong na pahata-hataho kamu songon akka perjahat gabe dipasangap nasida debata di hari panuluhani. Dung di ida dengan ni ulaun muna. Ayaton macai kibo didok
marparangi na dinggan ditongani akka parbigong. Marparangi na dinggan ditongani akka jolma na pahata-hata hokko songon parjahat jala oddo na maul. Marparangi na dinggan ditonga-tongani na parwarwa hokko songon parjahat na pahata-hata ho songon parjahat. Asabua didok dison misina gabe dipasangap na sida debata dung di ida dengan ni ulaun muna. Ido didok Tuhan Yesus di jamitana di pengajaranna nama dok pabua di perumpamani ia eme na mengulu ditongani si mareme eme hotma ibana eme nang pedidok akasisian nai buasa dang dibut-but akasi mareme eme alai dang disuruh ibu buton namar lapatan di dia hita jongjong di dia hita mengulu di dia hita mengula naing hot hita gabe eme molo eme naporngis totudoi manuduk alai molo eme nalapungon sai dirgak doi nanidok nadison di perumpamani Yesus ima eme naporngis porngis ibana lam uduk jolma na porngis ima jolma na uduk hot di uduk ni roha serep ni roha lam tiboma jabatan ni akka anak ni hakai nakarejo di pemerintahan capai jabatan lebih tinggi ya maka jangan korupsi ya supaya lebih tinggi. Belajarlah supaya lebih tinggi. Nah, suwak-songoni pe nang akka padita pe manang pelayan ni hakai ia dingkat doi bana marroh alam tibo nang jabatan na. Boy doi sian di jemaat, tu resort, tu daerah, tu majelis pusat, ia manang gabi preses, gabi pucuk pimpinan, lam tibo jabatan. Memang Tuhan membutuhkan jabatan yang semakin tinggi. Tuhan mau mencari orang dan mengangkat orang-orang yang jabatannya semakin tinggi. Jadi semua warga HKI, entah di mana kau berada, di mana kau bekerja sebagai ASN atau di perusahaan atau TNI Polri dan di mana-mana, Tuhan mau jabatanmu semakin tinggi untuk ia memimpin. Tetapi apa yang mau dikatakan di sini? Lam tibo jabatanmu, lam seripma roham. Semakin engkau tinggi kedudukan dan perbuatanmu, tetapi hatimu semakin rendah. Sama seperti Yesus yang datang dari tempat tinggi, dia menjadi manusia di patuturudo dirina pola sampai tersilang jala mate tersilang ibana hamuna huriani debata nungatakas didok Tuhan Yesus ia sudah parhakai panodang doi sudah naung terdiri jalan aporsea panodang doi apalagi masih tua pasti dotok panodang apalagi ma guru panodang, apalagi ma padita Bible Pro Diakonis Evangelis ia panodang doi harus sudah ruas ni huria panodang do ido didok Tuhan Yesus di Matius 5 ate ayat 14 15 hamudo sirani tanoon hamudo panodang ni portibion ulaun ni panodang ima marsinodang marsinodang di tonga-tonga ni hahulumon. Di Matius 5 ayat 10 takas do didok sinodangi
ima pabayenan nadinggan. Parulan nadinggan. Asa dibereng halak. Yadung dibereng halak. Dipuji na sidama debata. Tadadoon par hakai. Tadadoon situa ni hakai perdumuan resort tanah Jawa. Tadadoon ia ruas ni hakai perdumuan. Tadadoon PPR ni hakai perdumuan. So tunggabe ia ditongani huria masa akka kebencian, masa akka perbulatan, masa akka na marsisonggahan, masa akka na merbedai, gabe viral, gabe dohonon ni halak ma ay huria dia doon. Bangso na siya dia doon nuay. Ninna, molo hakai hadon nuay ngon, uban na sungonon. Ninna, alay, ima pabayenan nadinggan asabui di ida halak jala dipuji Tuhan debata. Najojot sipata dinguluon baik pe di STM mate di parsahu taon manang pe ditongan ni huria jojot say saling menuntut. Walo do sungoni nang ditongan ni keluarga. Molo marsoal ia amata do inata. Ulo do didok sungono. Ia homan ia perjulo. Ia marrohadame mabanda ninggan. Mulai na inata. Bahwa perjulo. Inna mata muse. Tau homa perjulo. Ninna. Molo say sungonon ibana. Dangadong dapat dami. Saling menuntut. Sungoni do sipata nang ditonga-tonga ni huria. Saling menunggu halak i perjolo lao mabain nadinggan. Nang ditongan ni punguan persahutaon. Ape molo barita na uli dang jadi hita ia marsidalian menuntut halak na asing perjolo mabain nadinggan. Alay marsijolo-juluanan mahamu marsi pasangapan. Marsijolo-juluanan mahamu mabain nadinggan. Alana ho panodang do didok. Ulaw ni panodang dang menuntut hahulomon. Ulaw ni panodang dang mendakwa hahulomon. Ulaw ni panodang dang madokwa hahulomon marsinodang. Alay ulaw mo sa panodang marsinodang ditongan ni hahulomon. Ima mabayan na dinggan ditongan ni akka iya hajahaton. Didok nakingkang. Pola didok marparangin na dinggan. Ditonga-tunga ni halak na pahata-hatahon. Jujud do jolma asasai perbedaan ni narohana. Ima pahata-hatahon halak. Haruna dinggapi ulu dipabalik gabi dang dinggan. Molo pe adong nasala na jahat siyan tunga-tungata dang jadi hita ima pahata-hatahon. Alay, hatahon hata ni debata tu ibana. Hatahon barita nauli tu ibana. Tutongan ni perjahati. Dang gabe pahatahon halak perjahat manang musutta. Alay makatahon barita nauli. Asa malua ibana. Asa bertobat ibana. Jadi odo ulaw ni uhum ate. Aha ulaw ni uhum ni debata na perjolo dang manguhum uhumi. Dang manguhum uhumi hita ganup. Alai ahado na paduahon ima mamicang dohot mamuji. Ayat 10:5 ucaha didok songonon. Ay odo lomoni rohani debata. Naing mamarhite siyan ulaw na dinggan popoman muna hao toon ni halak na hurang roha. Popomon muna hao toon ni halak na hurang roha. Marhite ahay, marhite dang manguhumuhumi. Molo manguhumuhumi
nalau pahibahibahon na hurang roha doi. Nalau parwarwahon na roha doi. Alay marhite mamicang ibana ima asa muba ibana. Dohot mamuji ibana. Ayat 14. Kupanaik tugijang. Nang maradopon panguhum akka na sinuruna. Mamicang akka si bayin na jahat. Alay mamuji ia siula nadinggan. Ditongani na adong nasala siyan sahalak dongan. Ya. Adong di ibana nadinggan. Nadinggani ikaboy beringot tak. Jala pujiot tak nadinggan nasiyan ibana. Ido na nidok na hata ni debatai songon ia pisau na bermata dua, pedang yang bermata dua, yang dapat melihat ia turing-ring dohot uto-huto. Idok ida. Jadi mangida pabainan ni halak seseorang na salah, unang gabi samak sude salah ibana, nakpe adong nadinggan dibahin ibana. Alay moloboy, mamereng kudangi, ring-ring doh utuhutok, adong dorohana utuhutok niyon, nadinggan nakpisala pabahinan na di kenyataan niyon. Adong nadinggan di ibana na asing, buy berengot ta, jala pujiot ta ibana, asa unang membabi buta di sudena agka penilaian doh sikap tu ibana. Jadi kita agka na persia, naung malua kita, ima mulak kamon non siya non, unang manguhumuhumi na taruhum. Molo nasara pe perjahat. Alay pitcang ibana. Ya adong nasuman di bahid dongamu nadinggan, puji ibana, dinauli nadinggani, dinguluan. Ido panodang. Naparpuri siya jami taon pasahatokku tuhita. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia songon bangso naung pinalua hita. Odol honokku, suara honokku, ima kemerdekaan ni sude ciptaan. Adong didok naking dison unang gabe hita marlomo-lomo di kemerdekaan ini. Alai lau memerdekakan. Sada si sorotan si jamitawan ima kemerdekaan ciptaan. Ciptaan alam. Alami ima tumbuh-tumbuhan dohot hewan. Merdeka do hita boy mangaton sude. Ulo pe boy do alangotta. Herek pe boy do alangotta. Sudena boy do masuk sian pamanganon, dangi nama bayramun kita, alay ahan nama bayramun, naharuar sian pamanganon. Merdeka do hita mangaton saluhutna, alay unang mabayin kemerdekaan lau mangago halak, lau manigay alam. Nah, merdeka do hita lau mangaton pidong, alay pidong aka na martunga-tunga langit, unang gabi, punah itibaki. Jadi sadarion, au menyerukan tu hita. Au menyerukan tu sude bangso nang nama begion. Sudena aka pemburu burung, baik burung perkutut, ya burung aka na adong manebaki tu harangan manang tu, ya aka ya taman kobun ni halak. Dalam nama kemerdekaan, unang saitibaki bidongi, suwak songoni nang herek, nang akka, iya papahanan na asing na ulam habis. Jojod do hita muruk ala ni herek manang kera na adong di jalan lautu parapat, di harangan, mengganggu ninna. Alay sasitong na, jolmado na mengganggu na sida. Naung habis akka inganan habitat nasida dangadong be inganan na dangadong be si panganon na gabe turun manasida jala diorai pamaretta lau mangaleon si panganon tu nasida asamate do nasida
di mana kemerdekaan ini terhadap ciptaan. Unak sude ta alangi hati. Buido alangotai alai unang sude ta habisi gabe suadong kemerdekaan. Mulu habis sude na pahapahanan dangadong hanguluata. Mulu habis sude akka paritas tumbuh-tumbuhan di negaraon, di bangsaon, di portirion dangadong hanguluata di portirion. Songonido akka dekki na di laut, dekki na di sungai, dekki na di bodar, manang di paret. Godang do huida ala Kristen mabain tuba tu sungai. Molo dong sian ruas ni huriat taon nasai manuba sungai mabain racun tu bodar, tu paret, tu sungai atas nama kemerdekaan. Stop! Molo adong na mabuan ia baterai listrik, mangalistrik akka paret, mangalistrik bodar, gabe mate dekke, adong alangonna, gabe tabolo panna atas nama kemerdekaan. Stop! Nah, sedarion unang pakihamu kemerdekaan ni lao mangago halak mangago ciptaan na asing alay pakimay lao paluahon. Haluaw ni dongamu haluaw muday. Haluaw ni tumbuh-tumbuhan, haluaw muday. Haluaw ni papahanan, haluaw muday. Bahin hamuliaw ni Tuhan di bata. Mulak mahamu songon bangso naong pinalua sebagai bangsa yang telah merdeka. Amin. Maulihat ma diho ali Tuhan. Mengulu mahami dinamulak kami sian bagas joromon. Songon bangso naong merdeka. Nabuy hami mangorong hisap-hisap ni roha sibuk akka pangalaho pabayanan narwa namaralo tu hatam. Jala mangulo mahami ali Tuhan marparangi nadinggan. Marpabayanan nadinggan tudongan nami jolma nang tu alam tu tumbuh-tumbuhan dohot tu akka pahapahanan. Ali Tuhan Jehovah debata pargugoy mahami sa luhut na makanguluhon ngulu naong pinalua lao paluahon halak mulak mahami tu jabu nami be mulak mahami tu ulaw nami be naong pinaluam lao paluahon halak asa taruli di kemerdekaan. Paluahon akan natinopam asa taruli di kemerdekaan. Pargugoy hami mar ite todi parbadia. Jaloma tangyang namion di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.